Nouvelle Express an abonné an bɛ foli k'aw ye an minnu b'an suit Sikaso ani an minnu b'an suit Mali kɔnɔna na ka taa se an minnu b'an suit jamana kɔ kan an bɛ aw bɛɛ fo ka yɔrɔ la k'a fɔ ko bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que an kɛlen don ka an ka artiste ba dɔ bisimila Sikaso yan nɔ min ni an bɛ waati min ko sisan mɔgɔ tɛ a yira mɔgɔ la à travers ses œuvres a ye son minnu bɔ a n'a ye koba minnu fana kɛ Sikaso yan nɔ mɔgɔ caman bɛ a dɔn. Nka an minnu bɛ nɔ k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka kunnafoniw bɛɛ dɔn ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛna sɔrɔ nin émission in de kɔnɔna na bi an y'a wele a nana an ka wele jaabi Nouvelle Express studio kɔnɔna na Sikaso yan nɔ an bɛna ka na ɲɛfɔli dɔɔni kɛ aw ye a ka carrière yɛrɛ kan musique domaine kɔnɔna na wa a kɛlen don ka fɛnba dɔ fana labɛn a ka faniw ye ni waati tɛna janya tuguni Sikaso yan nɔ o fana bɛna kɛ koba ye min bɛna fara a ka koba kɛlenw kan déjà aw ɲɛ bɛ a la caman ye a tɔgɔ fɔ u da jukɔrɔ ka ban avant que an ka se a tɔgɔ ma a yɛrɛ ka o ɲɛfɔ an ye sisan an bɛ kuma d'a ma a bɛ folikan fɔlɔ kɛ ka ɲɛsin an lajɛkɛbagaw ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don an ka question kɔnɔna na pour que aw yɛrɛ ka se ka dɔn jɔn de don cogoya min na Mane a bɛ cogo di? Non, tranquille. K'a fɔ kan dɔ in de la wa ou bien an ka tan Ouais, non, a bɛɛ i ma a fila bɛɛ kɛ a fila bɛɛ ka ɲi bamanankan bɔbɔkan ya bɔbɔkan de ka di n ye trop comme faniw yɛrɛ b'a kalama cogo min na mais pour que dɔw ka bɔ a kalama minnu fana tɛ bɔbɔ ye an bɛ ka kuma min fɔ donc an bɛ taa forobakan na o ye bamanankan ye mais an ni sɔgɔma bɔbɔkan na mi ma hinbiyo an tile mi ma sɔn an su mi ma tina voilà Richard an filɛ ɲɔgɔn ɲɛ b'i la ani folikan fɔlɔ minnu bɛ yen ouais donc n bɛ foli belebele ta ka di Sikaso cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u ka bɔbɔkɛ de don tuguni ne tɛ ka fierté bɔbɔ bɛɛ lajɛlen ka fierté bɔbɔ ka représentant Mali la yan nɔ j'espère que caman bɛ n tɔgɔ dɔn mais o t'a bali n k'a fɔ parce que diɲɛ don o don tulo bɛ taa kalanso effectivement ne yɛrɛ tɔgɔ ye Bazani Richard Kone ne Bazani tɛra tɔgɔma ye o kelen de don Bazani Richard Kone ouais i ka kuma daminɛ kɔnɔna na sisan i bɔra ka fɛn caman fɔ taalen ɲɛfɛ an da bɛ don olu kɔnɔna na ni ka o walawala Richard déjà i ka tɔgɔ min fɔra i da sera Richard ma a kɔnɔ an kan k'i ɲininka Richard tɔgɔ in nana cogo di vu que ni mɔgɔ caman y'a mɛn u b'a bila u kunna k'a fɔ ko i sirinɔ de don donc Richard in ye tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ouais Richard ye ne tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de donc la daminɛna directement i ma voilà donc m'a fɔ n bɛ changement kɛ ka tɔgɔ wɛrɛw ta non 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 n ye n tɔgɔ in de ta mais surnom wɛrɛw tun bɛ yen k'a sɔrɔ a ma don dɔnkili kɔnɔ mais une fois k'an nana musique yɛrɛ canal kɔnɔ donc n y'a décidé k'an yɛrɛ tɔgɔ ta ka baara kɛ n'a ye changement wɛrɛ kana y'a la hali ni n ka famille mɔgɔ wɛrɛ y'a ye yɔrɔ wɛrɛ ni tɔgɔ in fɔla hali n'a sɔrɔ ne tɛ o hakili bɛ na ne la direct la o de la n ye baara kɛ ni n yɛrɛ tɔgɔ ye n m'a essayé ka tɔgɔ wɛrɛ ta tugun ka baara kɛ n'a ye i bɛ dɔnkili da i bɛ rap de kɛ plus précisément Sikaso yan nɔ an bɛ se ka dɔn Richard donna dɔnkili la cogo di a y'a sɔrɔ so de wa ou bien Richard yɛrɛ de ye ko in kanu k'a daminɛ ouais bon ni n ko n bɛ kuma o la a kɔnɔ ka don dɔɔni nka n bɛ dɔɔni fɔ a la ne yɛrɛ ye musique kanu Iba de sababuya la parce que n tun bɛ Iba ka dɔnkiliw lamɛn a ka di n ye donc et en plus n nana a décider yɛrɛ fana ka don musique la musique na cogo tiɲɛ yɛrɛ la n donna a la cogo min a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ quoi mais an bɛ dɔɔni fɔ ne kɔni ye musique kanu Iba de kama ka don a la Iba de sababuya fana y'a to bi ne bɛ Richard tɔgɔ in na ni bɛɛ b'a wele donc o kelen de don ça se comprend an bɛ se k'a fɔ ko sisan i b'a ka sira kan parce que i ka dernière son minnu bɔra an bɛ se k'a fɔ ko olu ka teli kosɛbɛ i n'a fɔ i b'a kɛ cogoya min na ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan mais sanni an ka se o niveau la i bɔra k'a fɔ sisan ko i ye dɔnkilida daminɛ k'a kanu i bɛ wani de sababu la Richard bɛ dɔnkili da Sikaso mɔgɔ tɛ se k'a fɔ tuguni ko n'i y'a lamɛn k'i bɛna bila i kunna ko nin bɛ ka ko in daminɛ sisan an bɛ waati min ko sa parce que i ka son bɛ hauteur la niveau ko ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ yen depuis le début ko tun bɛ tan wa Richard amélioré cogo di bon n bɛ se k'a fɔ bi kɔni dɔ farala kow kan parce que musique yɛrɛ daminɛna waati min na sɛgɛn caman kɛla donc bi Dieu merci n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah sɛgɛn minnu tun bɛ yen kunun a ma bɔ yen bi pewu mais caman kɛla a la parce que an yɛrɛ bɛ ka se ka débrouiller ka fɛn dɔw kɛ an yɛrɛ kun an kun tɛ se ka minnu kɛ donc an bɛ se k'a fɔ changement dɔɔni bɛ ka don kow la Richard ka difficulté kɛra jumɛn ye au début bon vraiment il y a une difficulté caman ye an ye caman ye studio ko problème b'o la bon concert kɛyɔrɔ la relation n'a t'i la hali ka taa prestation yɛrɛ sɔrɔli yɛrɛ ye problème ye a dɔw la u b'a fɔ i tɔgɔ bɛ liste la i bɛ déplacer i bɛ taa i tɛ jouer
bon n'a fɔla e ka yɔrɔ ka jan olu bɛɛ tɛ jate minɛ quoi mais i bɛ ka nafa ɲini diɲɛ fɛn o fɛn na i man ka saliya o la quoi mais une fois k'a fɔra artiste ka ban i tɔgɔ b'a la fais tout possible i ka se ka na ni déplacer la o kan a bɛ se ka kɛ baara dɔ bɛ yen nɔ mais une fois k'a fɔra i ye a kɛcogo bɛ i ka na o kuma in kama i bɛ déplacer i bɛ taa mais i bɛ taa i tɛ jouer bon an y'o difficulté caman ye moyen de déplacement ko b'o la bon hali ni moyen de déplacement sɔrɔla fiyɔli ko ni fɛn ninnu bɛɛ b'o la donc sɛgɛn caman caman yera a kɔnɔ quoi. Ouais. Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko dɔnkilida daminɛ ko ka ca. I bɔra k'a ɲɛfɔ sisan sɛgɛn caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. Richard ka difficulté o la i ye caman ɲɛfɔ an ye. A ka d'an ye an ka don a kɔnɔ ka a caman ɲɛfɔ. An bɛ se ka dɔn Richard yɛrɛ ye dɔnkilida in daminɛ san jumɛn na? Ouais. Bon ne ye dɔnkilida daminɛ année 2014. 2014. O kɔrɔ b'a jira ko in daminɛ na a ma mɛn ten kosɛbɛ. A ma mɛn ten 2014. I ka don studio la? O kɛra 2014. Ne ka dɔnkili fɔlɔ kɛra 2014 Amadial studio la. Studio Amadial Prod Sikaso yan nɔ. Donc ne ka morceau fɔlɔ kɛra yen nɔ 2014. An b'a essayer an bɛ taa dɔɔni a ka d'an ye ka fɛn caman discuter bi nka taalen ɲɛfɛ peut-être plateau wɛrɛw kan an bɛna don o kɔnɔna na ne ka o ɲɛfɔ. Richard bɛ école la i ye kalan kɛ? Ouais n ye kalan kɛ. Kalan in bɛ sen na wa a danna sira la? Bon vraiment an bɛ don min na ko bi n bɛ se k'a fɔ a jɔla dɔɔni mais toujours an b'a la quoi parce que kalan ka ca. Musique sababu? Non musique sababu tɛ. Bon baara wɛrɛw nana don a senkɔrɔ tuguni donc n y'a ye k'a fɔ n kelen tɛ se ka bɛɛ kɛ n tɛ se ka to ka nin baara in kɛ ka tila ka to ka école kɛ donc dɔ bɛ jouer dɔ kan directement n ye école jɔ. Richard ka style ye jumɛn ye? Bon ne ka style ye genre conscient de ne bɛ genre conscient de kɛ mais souvent kuma dɔw la fana n bɛ to ka den ka forote ni fɛnw kɛ mais clash tɛ seulement jogo fɔli de don a bɛ se ka bɛn i tɛmɛtɔlani a bɛ bɛn ma a bɛ k'e kɔnɔ komi ne kan b'i ma k'a sɔrɔ i tɛ mais n'a jogo b'i la i yɛrɛ kan ka min kɛ i yɛrɛ b'o dɔn. I ko k'i bɛ conscient de kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ i ko k'i ye dɔnkilida daminɛ en 2014 Mali rap yɛrɛ en général n'i y'a ta ka lajɛ de 2014 ka na bila fo an bɛ waati min na i ko sisan son clan bɛɛ bɛ taa sira wɛrɛw de fɛ presque rappeur clan bɛɛ b'a la ka fɛn wɛrɛw de fɔ minnu bɛ kɛ sababu ye u bɛ ka yɔrɔbaw fa waatinin kelen na k'a ye k'a fɔ n'i ye nin de fɔ o de bɛ diya jama ye jeunes bɛ tugu i kɔ misalila sexe ko ni stupéfiant ko ninnu n'i y'olu de fɔ jama bɛ tugu i kɔ en même temps ka olu to yen k'a fɔ k'i bɛ conscient kɛ ka mɔgɔw wele ka na sira ɲuman dɔ kan mun nana o choix ye? Bon vraiment moi yɛrɛ komi n y'a f'i ye cogo min na ne ye difficulté caman ye donc une fois qu'il y a difficulté caman i bɛ se ka kuma dɔɔni sɛgɛn kan i bɛ se ka kuma dɔɔni sɛgɛn kan sinon genre ka ca ne bɛ se ka genre caman de pratiquer mais n'i y'a ye ne yɛrɛ y'a décider ka genre conscient kɛ n ye difficulté min ye j'en b'a dɔn k'a fɔ à l'âge ne bɛ âge min na 2014 moment na ka na bila 2022 na o waati in kɔnɔ ne tun bɛ se ka diɲɛ sɛgɛn genre n bɛ se ka mɔgɔ caman de fana tiɲɛ ka fara n yɛrɛ kan parce que n m'an ka vie kɛ bonheur kɔnɔ lafiya kɔnɔ quoi n y'a bɛɛ kɛ sɛgɛn de la donc mɔgɔ min lamɔna sɛgɛn cɛra a tigilamɔgɔ ka wuli ka kɛ hadamaden ɲuman ye ni maaw b'a fan bɛɛ u bɛ kuma kan k'a tɔgɔ fɔ vraiment c'est pas facile a ma nɔgɔ quoi a tigilamɔgɔ i b'a jateminɛ a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ de maa min ye a ka vie bɛɛ kɛ sɛgɛn ni fɛnw na n'a tigilamɔgɔ kɛra musicien ye n tɛ don mɔgɔ dɔw gasi la mais kuma n'a position de don i bɛ taa sɔrɔ dɔw facilité minnu sɔrɔ musique bɛ kɛ sababu ye olu bɛ na tɔgɔ bɛ na wari bɛ na mais n'a ka d'i ye i bɛ se ka tiɲɛ i bɛ taa chemin wɛrɛ kan mais n'i yɛrɛ y'a décider ka na ni chemin ka taa chemin wɛrɛ kan chemin min bɛ se ka e ɲɔgɔnna minnu bɛ difficulté la k'u bɔ sɛgɛn in na k'u hakili sigi k'u bila sɛbɛ sira kan u ka bila u kunna k'a fɔ hali ni moyen tɛ ne somɔgɔw ye bi ne bɛ se ka wuli sini u bɛ se k'u ɲɛjɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ ne donc o de kama ne yɛrɛ genre conscient n y'a kanu a sababu la denmisɛnninw kɛra n fɛ makɔrɔbaw kɛra n fɛ bɛɛ bɛ ka n lamɛn parce que n tɛ ka manamanakan fɔ donc ne bɛ se k'a fɔ o kɔni ala barika la o conscient in kama mɔgɔ caman ye respect da ne kan mɔgɔ caman bɛ n respecter n bonyalen don hali n ma sigi n'a ye ko maa minnu bɛ n bonya n ma sigi n'a ye n bɛ bonya minnu sɔrɔ n y'o bɛɛ sɔrɔ donc ne bɛ se k'a fɔ conscient de kɛra sababu ye ne y'o sɔrɔ. Voilà. An minnu bɛ k'an lajɛ sisan an b'a essayer an bɛ nin yɔrɔnin appuyer dɔɔni kosɛbɛ Richard bɔra ka mun ɲɛfɔ a bɛ fɛ k'a fɔ juste n'i bɔra difficulté dɔw la i yɛrɛ b'i ka situation dɔn ka na tila ka to ka terme sugu dɔw fɔ minnu n'i ka situation tɛ coller
olu ye fɛn ye minnu ni o man ɲi bibi in na presque an ka société kɔnɔna na sɛgɛnbagatɔw de ka ca an ka sɛgɛnbagaduw de ka ca n'i wulila ka sɔrɔ a ka du ye bɔgɔso de ye e kan ka fɛn bɛɛ de kɛ pour que bɔgɔso in ka se ka yɛlɛma cogoya min na o de ye ka se ka maloya ni a ye donc ka jeunes wele ka na sont conscients o sira fɛ Richard i ka dɔnkili dɔ bɛ yen ni an bɛ se k'a fɔ ko Sikaso ka bɛɛ k'i dɔn presque Mali kɔnɔna na i ka dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a sɔrɔla o dɔnkili in fɛ dɔnkili a rythme ma teli kosɛbɛ raison pour laquelle n ko sisan i bɛ ka kɛ Iba ye dɔnkili titre ye ko Mugu Tɛntɛn Mugu Tɛntɛn dɔnkili in hakilina nana cogo di ouais bon un jour n ye n sigi parce que n b'a ye u b'a fɔ denmisɛnninw bɛ banto la u bɛ banto la n nana ye k'a fɔ o tɛ donc ni n teri dɔ de sigilen tora an bɛ kuma na an tora kuma na o b'a la i tɛ to fɛ i bɛ to fɛ i tɛ to fɛ n ko non est-ce que ni ne ye nin ta sisan k'a essayer ka a da i n'a fɔ dɔnkili a tɛ na ni yɛlɛma wɛrɛw ye wa a nana sɔrɔ dɔnkili caman bɛ n bolo mais o dɔnkiliw si ma kɛ sababu ye ka n dɔn donc ni mɔgɔ y'a ye an ka artiste préféré voilà to fasa a yɛrɛ bɛ ka to fasa da est-ce que a tɛ to dun kanu don mɔgɔ dɔw la wa hali n'a sɔrɔ to man di maa dɔw ye jama na n'u taara sigi une fois que o bɛ artiste in fɛ ka ban o ye nin son in fɔ n'a ye to dun o b'a fɔ nin artiste in ka mɔgɔ dɔ ye hali Richard yɛrɛ b'a dɔn hali Richard yɛrɛ b'a dɔn yanni a k'a fɔ ne bɛ to dun Richard yɛrɛ t'a dɔn clip la an y'a ye bon olu bɛ yen nɔ direct la n ko n'i ye son in ta n'i y'a da a dɔw la a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw la content parce que o b'a ye nin bɛ ka denmisɛnninw bila ka taa sira ɲuman de kan donc a bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ taa fantandenya ka n'i ban to dun na faamadiya ka n'i ban to dun na donc denmisɛnninw fana bɛ se k'a kanu u b'a dun son in bɔra son tournera son jara bɛɛ ye son in ye mun lase Richard ma bon vraiment ne bɛ se k'a fɔ son in ye fɛn caman hali bibi in na n'i y'a ye a bɛ fɔ Richard fan o fan n'a fɔra Richard o hakili bɛ taa jumɛn na min y'a Mugu Tɛntɛn bɔ o tɛ yan donc moi je peux dire Mugu Tɛntɛn de kɛra sababu ye ni mɔgɔ bɛɛ ye ne dɔn mɔgɔ caman ye ne dɔn Mugu Tɛntɛn ye ne sababu la donc a ye fɛn caman lase n ma parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ vraiment i ma fili yɛrɛ ma f'u ye son in bɔ Mugu Tɛntɛn a bɛ tan a ye bonya se ma ainsi de suite a ka ca quoi son in baara bɛɛ kɛra yan nɔ a bɛɛ kɛra Sikaso yan nɔ an bɛ se k'a partie dɔ lamɛn ok a tɛntɛn Mugu Tɛntɛn a tɛntɛn Mugu Tɛntɛn a tɛntɛn Mugu Tɛntɛn n ko mugu de bɛ kɛ to duman ye i teliya ka Mugu Tɛntɛn i teliya ka Mugu Tɛntɛn i teliya ka Mugu Tɛntɛn n bɛ dɔ fɛ ka kɛ basi mugu ye a tɛntɛn Mugu Tɛntɛn a tɛntɛn Mugu Tɛntɛn a tɛntɛn Mugu Tɛntɛn n ko mugu de bɛ kɛ to duman ye son in bɔra son bɔlen kɔfɛ Richard tɔgɔ fɔ la mais an bɛ to k'a fɔ cogoya min na ani minnu b'a lajɛ o caman b'a fɔ cogoya min na an bɛ se k'a fɔ ko Richard balila ka tunu entre 2020 2021 kɔnɔna na mun kun nana ni musique sumayali ouais vraiment comme n y'a fɔ cogo min na baara dɔw tun bɛ yen nɔ an tun bɛ ka baara dɔw kɛ o de y'a kɛ n tununa dɔɔni musique kɔnɔ mais a kɛra faama ye sinon ɲinan tɛ an b'a la an bɛ se k'a fɔ ko ɲinan tɛ parce que i tilala ka segin ka na tuguni avec la force ka na ni album kura ye waati min na bon an bɛ Sikaso yan nɔ presque o fɛn ninnu ma ca ten kosɛbɛ mais ka idée sɔrɔ ka album kuturu bɔ ka son fara ɲɔgɔn kan ka di fanu ma hakilina nana cogo di i ye album min titre kɛ ko courage Richard kun ye courage de perdu wa ko kun kɛra cogo di ok donc komi n y'a ye ni fanu faamana hali son in kɔnɔ mɔgɔ minnu ma album min sɔrɔ hali bi u ka taa M3 site kan u ka taa son ninnu télécharger u ka lamɛn son in kɔnɔ son dɔ bɛ yen nɔ n b'a fɔ courage ta kana décourager o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Jean an kun ye musique in jɔ mais a kun kɛra faama ye a ma kɛ ni ɲinan ye donc courage kun ma perdu mais baaraw de kun ka ca donc o de la n y'a yira k'a fɔ ne ni n ka fanu tun faamana mais ɲɛnafin bɛna bɔ caman na a son bɛ yen nɔ a bɛ sɔn a bɛ album kɔnɔ donc je pense que album son ye son 10 ɲɔgɔn na i ye couleur jumɛn ni jumɛn o kɛ a kɔnɔna na album baara la est ce que Richard ye difficulté sɔrɔ a la bon album baara la an ye difficulté damadamani sɔrɔ a la parce que son
ka son yɛrɛ bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan fo ka se temps ma c'est pas facile a ma nɔgɔ i bɛ temps ba de ta i bɛ waati jan yɛrɛ de ta comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na 2021 kɔnɔ n kun tunna mais n kun bɛ album in de fana préparation na et en plus baara wɛrɛw kun bɛ yen nɔ an kun bɛ k'olu kɛ an kɔni an ye sɛgɛn caman damadamani dɔrɔn y'a la mais pas trop sɛgɛnba n'a ɲɔgɔnna sɛgɛnba tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fana an bɛ se ka taa featuring ko niveau fana na album in kɔnɔna na i ye featuring dɔw kɛ i bɛ se ka hakili jigin artiste dɔw la. Bon album kɔnɔ n ye featuring kɛ ni mɔgɔ 2 ye bon kelen ye groupe ye mais kelen bɛ baara kɛ solo la o ye Besto ye RLV Besto bon n hakili la mɔgɔ caman kan k'o dɔn bon ani Jess Fama olu yɛrɛ ye n dɔgɔninw ye nouveau talent de don olu y'an dɔgɔninw an fana olu kɔrɔkɛw ye donc n ye featuring kɛ ni olu de ye mais mɔgɔ wɛrɛw tun b'a kɔnɔ olu ta ma se ka ɲɛ sɔrɔ donc a nana kɛ ka sɔrɔ projet b'olu fana bolo donc direct la an ma o gêner tuguni donc an ko an b'a to yen prochaine fois n'Ala sɔnna a ma n'a nana sɔrɔ projet nɔgɔyalen don donc an bɛ featuring kɛ. Ani mugu tɛtɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ ne t'i den n'i y'o fɔ dɔrɔn Sikaso yan nɔ an hakili bɛ jigin Richard de la Richard i bɛ musique domaine kɔnɔ kabini 2014 fo bi an bɛ se k'a dɔn mun kɛra Richard la ko in kɔnɔna na min diyara Richard yɛrɛ ye kosɛbɛ o ye courage don i la tuguni k'a fɔ hali ni min kɔni bɛ k'o ka kɛ mais quand même ne bɛ dɔnkili da an ka fanw ye u ka se ka nisɔndiya. Donc vraiment min diyara ne yɛrɛ ye parce que ni artiste ye kalo 1 kalo 2 kɛ Sikaso yan nɔ i ma sɔn bɔ i ɲininkalibaga de bɛ caya n ka cɛ i tɛ ka sɔn bɔ tugun dɛ i ye musique bila de yan ou bien i dɛsɛla de yan bon vraiment ne m'o ye vraiment depuis musique n t'a fɔ musique bilala a ma bila depuis ne kɔni tununa baara ninnu an kun bɛ album labɔ ni fɛnw na ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye min ye kanubaga ye ni fan de don a b'a fɔ artiste an mɛnna ka kura kɔnɔ dɛ kura bɛ labɛn na an b'a fɔ wayi an bɛ baara la bientôt n'Ala sɔnna a ma a bɛ sɔn sɔrɔ mais mɔgɔ kɔni a kɔni kɛla cogo mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ kuma olu ye kulonkɛw ye donc mais k'a fɔ depuis nin waati in kɛla ka na se bi ma ko mɔgɔ dɔw voilà plein a bɛ tan ni dɛsɛra a bila kumalankolon fɔ ni fɛnw m'o si ye ni fɛn ɲɔgɔn ni kan ma bɛ labɛn na a ka dugawu bɛ kɛ min ye donc o kelen don an bɛ ka labɛn k'a kɔnɔ trophée sɔrɔla concert baw kɛra caman kɛla vraiment trophée sɔrɔla bon diplôme fana sɔrɔla concert fana kɛla alhamdulillah an bɛ concert labɛnw na fana mais taalen ɲɛfɛ an bɛ don voilà trophée sɔrɔla concert baw kɛra an bɛ Sikaso n'i ko Richard ka Sikaso 3 meilleurs rappeurs cités i bɛ jɔn fɔ an ye. Bon bi an bɛ don min na ko bi ni ko ne ka artiste 3 fɔ Sikaso min ye meilleur ye n bɛ fɔlɔ ka n kɔrɔkɛ de tɔgɔ fɔ parce que adamaden kɛra cogo k'i yɛrɛ ye d'après grand frère tonton Perli mɔgɔ y'i yɛrɛ ye ne bɛ se ka mɔgɔ 3 min fɔ tonton Perli tonton Filani Chapeau One ne bɛ se ka nin 3 de fɔ Sikaso nana bon ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ kɛ fɔlɔ parce que maa tigi yɛrɛ ma donc o kelen de don voilà o kelen de don ok je pense que sisan i bɔra ka min fɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ karisa e de bɛ se o tɛ i yɛrɛ kɛ fugari ye walima karisa e cɛ ye o tɛ i fana kɛ ko i ye muso ye c'est vrai ninnu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko in kɔnɔna na Richard i ka musique kɔnɔ an bɛ se ka remarque min kɛ tout récemment o ye Richard tɔgɔ in kɔfɛ i nana ni tɔgɔ dɔ ye ka fara i tɔgɔ kan min bɛ tali kɛ ko i ye bɔbɔden i b'a la ka i ka sin i ka siya plutôt i bɛ k'o ta sisan ka valeur d'a ma en plus de ça i nana ni musokɔrɔba tɔgɔ fana ye k'o fara a kan ne t'i den je pense que ne t'i den yɛrɛ de ka ca i da sisan kosɛbɛ i ka sɔn laban bɔlen ninnu kɔnɔna na ka tɛmɛ tɔw kan aw hakilina nana cogo di i bɛ fɛ ka mun kɛ. Bon ne b'a fɛ ka na ni fɛn dɔ de ye fɛn min yɛrɛ ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Sikaso parce que n bɛ se k'a fɔ kɔrɔkɛ y'a fɔ Mali la ka ban mais ne b'a fɛ ka kɛ maa fɔlɔ ye min b'a kɛ Sikaso hali ni ma kɛ maa laban ye tɔw k'a ye ne la Sikaso yan nɔ c'est la première fois Karima Sinaga nin kɛ sinon je me rappelle Baywan n tun b'a mɛn fɔlɔ la Nanaden Baywan et à la fin n nana to k'a mɛn de Baywan c'est pas mal parce que bɛɛ n'i ka hakilina de don a bɛ se ka kɛ Baywan nanadenw caya la parce que
i bamuso tɔgɔma bɛ se ka kɛ dɔ i bɛ taa sɔrɔ misigi kɔnɔ e ye artiste ye ne tɔgɔ ye Richard ye misigi kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o tɔgɔ ye Richard ye donc o tigi bɛ a ba tɔgɔ fɔ voilà i bɛ différence dɔ de kɛ pour min b'a yira k'a fɔ nin ye Karimasina de ye Karimasina de ye nin ye sinon Richard cɛ a la o mais a yɛrɛ yɛrɛ kɔni o ye ne voilà donc hakilina in nana cogo min na n bɛ se k'a fɔ a nana 2020 de kɔnɔ Net ID a nana 2020 de kɔnɔ n y'a décidé k'a don Net ID Richard Net ID Richard taalen ɲɛfɛ Richard in tɛna fɔ tuguni Net ID de bɛ na a fɔ Net ID a fɔ Net ID dɔrɔn a banna n'i ko a fɔ Net ID o dɔrɔn bɛ ne bɔ quoi kana fɛn wɛrɛ fɔ a fɔ Net ID dɔrɔn o bɛ ne bɔ Mama Net kelen a fɔ dɔrɔn Mama Net ID a banna est-ce que a y'a mɛn a y'a mɛn a y'a apprécier a diyara ye trop a ye duwawu kɛ a ye duwawu caman caman kɛ wa duwawu bɛ baara la caman bɛ nalen n'Ala sɔnna a ma. Ok, ça c'est bien. Richard, on va ta ɲɛfɛ parce que il ne k'i ka ko apprécier ka dɔ fara kan kosɛbɛ kosɛbɛ a fana sɔrɔla au niveau ni ne fɛ de un i ye Net in fara kan en plus de ça i b'a ye ka ci sisan i ka kan na min ye bɔbɔkan ye i bɛ taa sɔrɔ i ka dɔnkili bɛ yen nɔ bamanankan b'a kɔnɔ français fana b'a la mais i kɛlen don ka bɔbɔkan in fana fara kan ça c'est très bien. Parce que waati min na mɔgɔ tɔw bɛ ka maloya ni fɛn dɔ ye walima mɔgɔ tɔw bɛ fɛn dɔ dogo n'i y'a labɔ mɔgɔ ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn i kɛlen bɛ ka fɛn kuranin dɔ labɛn Sikasokaw ye koba dɔ bɛ nalen ko jumɛn de don a bɛ kɛ don jumɛn heure jumɛn ani a bɛ kɛ min. Ok donc i da sera o yɔrɔ min ma an bɛ ka show dɔ labɛn nin kalo in yɛrɛ la le 25 de ce mois vendredi prochain juma nata an kɔrɔ a bɛ kɛ Sikaso Bavaria là à partir de 21h n'Ala sɔnna a ma ɲan'o fana cɛ an ye son kura ni komi an balila ka tunu faniw na dɔw bɛ ɲininkali kɛra Richard tɛ Sikaso a bɛ tan a taala min de o y'a sɔrɔ an bɛ baara la mais an kun bɛ Bamako an taara son kura dɔw labɛn Bamako an nana ni faniw sama ye n'Ala sɔnna a ma EP de don 6 morceaux 6 de b'a kɔnɔ a morceau bɛɛ bɛ mɔgɔ kunkolo tiɲɛ. Donc ka fara 10 morceaux kan ka fara ni wɔɔrɔ nalen ka fara kan i baara in tɛ jɔ donc son tan wɔɔrɔ non son tan wɔɔrɔ a tɛ jɔ yɛrɛ de baara in tɛ jɔ nin ye baara in daminɛlen de ye a daminɛna ka ban quoi c'est comme frein tɛ yen nɔ foyi tɛ yen nɔ n'i y'an jɔtɔ ye dɔrɔn an taara gunfɛn dɔ la ɲɛfɛ an bɛ segin ka na arrière la an bɛ tila ka yɛlɛ parce que an bɛ ka jigi de plat ka jigi dɔrɔn de don a tɛ jɔ fani minnu bɛ k'an lamɛn sisan ani minnu ɲɛ b'an na olu bɛ fɛ ka taa concert la ticket ko bɛ cogo di. Bon mɔgɔw ka fɔnw tɛ kelen kuma dɔ de don an k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la dɔrɔmɛ 100 ni kelen pe k'a bɔ ka taa artiste ne de ko n ye kanu dɔrɔmɛ 100 filɛ n nana d'i ma c'est pas comme i b'a bɔ ka taa tigi dɔrɔn sa dɔrɔn ka taa lajɛli kɛ o non o tɛ i nan'i ka kanu de yira i ye 100 ni kelen pe dɔrɔn bɔ i nana artiste n ye kanu de 100 filɛ a kɛra i n'a fɔ i ye wari de bɔ k'a di Richard ma ko i bolo ma dɛmɛ n'a ye. Ça c'est vrai. mɔgɔ caman bɛ concert ko bila n bɛ taa mouvement ni fɛn non o tɛ ni artiste man di i ye i tɛ se ka n bɛ fɛ bɛɛ fana kan bɛ fɛ tɛ fɛ dɛ pour que fanu yɛrɛ ka dɔn fana i k'a dɔn k'a fɔ fanu b'i bolo a bɛ dɔn ninnu ko ninnu qualité o de la n'i ye événement labɛn parce que artiste kanu ye fɛn ye fila ye faniya ye fila de mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ k'i ka sɔn fani ye nka a tɛ k'i yɛrɛ ka fani ye i ka sɔn lamɛnli ka d'a ye nka a t'i yɛrɛ ka fani ye o bɛ yen nɔ dɔ fana y'i ka fani ye nka i ka sɔn lamɛnli man d'a ye donc mɔgɔ min sera ka kɛ i ka sɔn fani ye ka tila ka k'i yɛrɛ ka fani ye tuguni o tɛ se ka dɛsɛ ka taa 100 bɔ ka don i la mɔgɔw ka fɛnw tɛ kelen an ye carte tigɛ ye 100 carte ye 200 tigɛ ye 100 carte 200 c'est pas comme n'i ye tigɛ ta 100 ka don ko carte tigiw bɛ fisaya n'i ye dɛ o tɛ tigɛtigi o carte tigi o nin bɛɛ de ye kelen i taara bɛɛ place bɛ yen nɔ an bɛ min ɲini faniw fɛ fana a ye kɔn ka bɔ an ka kɔn k'a daminɛ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ surprise baden bɛ yen nɔ baden yɛrɛ.
Ok, émission bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la. Ne fɛ ka n da don yɔrɔnin na ka walawala avant que an ka kuma di ma k'i ka numéro di ani kuma kuncɛ kumaw ka taa se freestyle ma. Je pense que faamuyalibaliya dɔ de don minnu bɛ nɔ k'a fɔ ko u b'a fɔ k'olu ye fanu ye. A ka d'aw ye ka Richard ye mobili ɲɛnamaw kɔnɔ. Tuma dɔw la a ka d'aw ye a ka fini ɲɛnamaw don ka to ka move ni o ye mais o bɛ sɔrɔ sira dɔ de fɛ n'i ko k'i ye fan ye jɔyɔrɔ belebeleba saba b'i la i ka artiste ye a fɔlɔ Richard ka son kura bɔ la i bɛ son in i b'a promo kɛ ka peut-être i bɛ ɲininkali kɛ a karisa est-ce que Richard ka son sɔrɔ n'o ma sɔrɔ soit i b'a ci a ma soit i bɛ lien ci a ma soit i b'a informer k'a fɔ Richard ka son bɔra fan ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ye k'i ka artiste ka promo kɛ de deux n'i ka artiste ye concert labɛn ka bɔ ka taa ticket ta ka don i ka artiste ka concert la ka yira k'a fɔ ko ne ka artiste de ye karisa ye a ka ticket filɛ nin bolo je pense que o ye fierté de parce que o wari nin de bɛ kɛ sababu ye i mago b'a la artiste ka œuvre ɲɛnama minnu k'i ye ka dɔnkili ɲɛnama minnu bɔ ka clip ɲɛnama minnu tourner i ye i ka se ka olu lasɔrɔ cogoya min na donc mɔgɔw ka se ka o de faamu k'a fɔ ni artiste ka ko bɛ yen nɔ caman ka bɔ pour que an ka taa ko lajɛ cogoya min na fɛn bɛ ka kɛ fanu de kama ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka e lasɔrɔ sisan o bɛ se ka tɛmɛ téléphone numéro jumɛn fɛ pour que k'i lasɔrɔ. Ok donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ n ka numéro la i bɛ se ka n wele n ka Malitel la 60 18 92 17 o ye n ka Malitel ye Orange ye 82 86 46 85 numéro in fila la n'i ye n wele a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Richard folikanw b'i bolo wa ani kumakuncɛ kumaw b'i bolo wa émission kɔnɔ bi yan. Donc folikan min bɛ ne bolo k'a fɔ an bɛ foli belebeleba ta an b'a di Nouvelle Express mɔgɔw ma vraiment u ye nin hakilina in ta a ɲɛna trop nin ye dɛmɛ belebeleba de ye ka kɛ an artistes ye surtout an Sikasokaw vraiment u sara t'an bolo quoi u sara t'an bolo hali bi a bɛ taa abonné Nouvelle Express mɔgɔw ka groupe la u ka page la information fɛn o fɛn n'a b'a ɲini Sikaso artistes kan Mali artistes kan a b'a bɛɛ sɔrɔ yen donc o folikan de bɛ ne bolo k'a fɔ. Ok. Ouais. Ça c'est bien. Richard i bɔra ka ɲɛfɔ ko EP kuranin bɛ ka na la ye bon an bɛ fɛ ka freestyle kuranin fana mɛn si possible a son kuranin dɔw lamɛn an b'o kɛ ka fɛn in kuncɛ. Donc kelen de don EP kura a titre ye la force de fanga. Force o kɔrɔ ni fanga wɛrɛ bɛ na courage sɔrɔ la sans force de bɛ force cɛjugu. Jɔn kan ka miiri de ka sabali i bɛ se ko dɔ la bi jɔn min bɛ sabali sabali kɔrɔ ka ca c'est vraiment dɔn k'a fɔ bi an jugu ka ca mais n'aw tɛna jɔ sira ka jan courage bɛ nɔ bɔ u kale kan k'u bɛ ci po la ne ma da la k'a fɔ n'u tɛ siko la ka ne lajɔ i tɛ se a talantu si de la kan blessé ni fanu ko ne bɛ se ne ta